नमस्कार दर्शक बंधु गल्प भंडार तरफ आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आसतु जानिमा भक्त और भगवान का अनुभूति। से दिन थिला रविवार। सकाळु सकाळु विकास स्त्री अर्चना सह 2 वर्षर पुओ आलोक को नहीं बाहरी पड़िले पुरी। प्रथमे दुईटी झील हेबा परे विकास और अर्चनांकर पुओटीए होइथिला। अर्चना जगा पाखरे मानसिक करथिले जे पुओटीए हेले ताकू आनी 22 पाहाचरे गड़ाइबे। 6 मास है पुरी जीवी जीवी बोली जाई पारु नथिली। प्राइवेट चाकरी छुट्टी बहुत कम मिले, किंतु आज मन करिसेंती जेमिति हेले जाई पुओ को 22 पाहाचरे गड़ाई देई जगा कालिया को दर्शन करी देई आसीबे। दुई झील को बापा माँ को पाखरे छाड़ी देई विकास अर्चना पुओ को नहीं बाइक जोगे बाहरी पड़िले पुरी। जगा दयारु पुरी रे पहुँची भलरे भलरे सबु काम सारी देले। प्रथमे पुओ आलोक को 22 पाहाचरे गड़ाई देले। यापर जगा कालियार दर्शन सारी आनंद बजार को जाई अभड़ा खाइले एवं घर पाई किछि अभड़ा नहीं चली आसिले। यापर विकास अर्चना को कहले ठाकुरंकर दर्शन तो भलरे भलरे होईगला, एबे चल टिके समुद्र कूल आड़े बुली सारी घर को फेरी जिबा। यापर विकास आउ डेरी नकरी अर्चना और पुओ को बाइक रे धरी बेलाभूमि आड़ को चली गले। समुद्र कूल रे किछि समय बुलाबुली करिबा परे विकास अर्चना एवं आलोक को नहीं बाहरी पड़िले गाँ को। चंदनपुर निकट में पहुँचला बेलू संध्या हुई आसिलानी। शीत दिन चली थाए। एमिति छोट पुओटी को नहीं दुहे जाइथांती। मनरे टिके भय भी लगुए केमिति भलरे जाई घरे पहुँची जिबे सेया चिंता करी दुहे जगा को डाकी डाकी जाउथांती। शीत राति रे समस्ते सिना शीत वस्त्र परिधान करथिले, किंतु विकास गाड़ी धीरे धीरे चलाउथांती, कारण काले पवन बाजिकी पिला को ठंडा होई जिवो। यह भाविकी विकास धीरे धीरे जाउथांती। यह भितर रामेश्वर रोड पाखापाखि होई गलेनी विकास। वर्तमान सुनसान रास्ता, पुणी शीत दिन राति, केही कुआड़े देखा जाउ नथांती। यह भितर राति भी होई गलानी। केमिति घरे भलरे भलरे पहुँची जिबे खाली सेई कथा चिंता करुछंती विकास। एमिति किछि बाट जिबा परे अर्चना विकास को कहले तुमे गाड़ी जमारू रखिबनी। या परे विकास कहउछंती कोन हैला तुमे कहीं गाड़ी न रखिबा पई कहउछ। अर्चना कहले देखुच तो चारिआडे केते अंधार आउ रास्ता खाली खाँ खाँ लगुच। यही समय आमे गाड़ी अटकई रखिबा उचित हेबो नाही। आउ आम पछपटू 2टा बाइक आउ किछि लोक केतेबेळू आमको फॉलो करुथिला भली लगुच। मु बहुत समय हैला देखुची 2टा बाइक आम पछ पछे आसुछंती, ना आम आगो को जाउछंती ना आउ अलगा कुआडे जाउछंती। मते भारी डर लगुच विकास। कौन करवा से माने आमर किछि क्षति करिवेनी तो। या पर विकास तांको मिरर रे देखिले तांको 2टी लाइट पछपटू देखा जाउछि। से मध्य सियोर होई गले जे 2टी बाइक पछपटू आसुछि। सुनसान रास्ता, शीत राति, केही कुआडे देखा भी जाउ नाहंती। या भितरे विकास कौन करिवे, तांको किछि बुद्धिबाट देखा जाउ नथाय। एमितिरे अर्चना मध्य किछि सुना अलंकार लगाइछंती एवं छोट पुओ आलोक मध्य तांको पाखरे अछि। या भाभी विकास और अर्चना बहुत जोरे डरी जाइछंती। दूर दूर पर्यंत ना किछि घर ना किछि लाइट, चारिआडे खाली अंधार देखा जाउछि। कौन करिवे विकास और अर्चना। किछि उपाय न पाई दुहे 2 हाथ टेकी देले सेई जगह को। अर्चना कहता हे प्रभु जगन्नाथ, आमे तुमको दर्शन करने को आसीथिलु, आमको एक ही विपद रे पकाइल प्रभु। आम 3 जनक जीवन तुमको लागिला महाभाव, तुम ही बुझीब। अर्चना का डाक सरी न थाए। विकास को आगरे एक दुकदुक एक छोट लाइट टे देखागला। लाइट को देखिला परे विकास देहरे जेमिति जीवन चली आसिला। विकास आउ डेरी न करी से लाइट देखा जाउथिबा जागो को चलिले। सेठी पहुँचीबा परे विकास अर्चना आउ पुओ आलोक को नहीं से छोटिया दुकान निकट को चली गले। चाल कुड़िया दुकानटी अधा बंद थाए आउ अधा खोला थाए। भितरे बुढ़ा मौसाटीए बसी थाए। बुढ़ा लोकटी एमानकु देखि पचारला कौन है बाबू, एते राति तुमे कुआड़े जाउछ, आउ ये बुढ़ा कुड़िया रे काहे अटकिल। यापर विकास कहले स्त्री एवं पुओ को नहीं जगा दर्शन करने को पुरी जाइथिली मौसा। जगा दर्शन सारी फेरु फेरु टिके लेट हो गला, किंतु किछि समय हेबो 2टी गाड़ी रे किछि लोक आमको फॉलो करुछंती। आमे डरी जाई आपनको कुड़िया निकट रे रही गलु। ठीक एतिकी बेले विकास को फॉलो करुथिबा गाड़ी 2टी मध्य आसी कुड़िया आगे रहिले। विकास और अर्चना को सही लोक माने बलबल करी चाहूथांती।
ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବାର ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖି ବହୁ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମଉସା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଡରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେଇ ଚାରିଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି। ତମେ ତ ସେଇ କଳା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ। ସେଇ କଳା ଠାକୁର ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ହଉ ପୁଅ, ଏବେ ବହୁତ ରାତି ବି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଏହାପରେ ବିକାଶ କହିଲେ, ମଉସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ? ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ କିଛି ଅବଢ଼ା ଘର ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ମଉସା କହିଲେ, ଅବଢ଼ା ଆଣିଛ? ହଉ ହଉ ଦିଅ। ବ୍ୟାଗରୁ କୁଡ଼ୁଆ ଆଣି ମଉସାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବିକାଶ। ଅବଢ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେତଟେ ଦେଲେ। କହିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କିଛି ହଇରାଣ ହୁଅ, ଏ ବେତଟି ରଖିଥାଅ, ତୁମର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ବିକାଶ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ପୁଅ ଆଲୋକକୁ ଧରି ମଉସାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ବିକାଶଙ୍କର ପୁରୀରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଅଫିସ୍ କାମ ପଡ଼ିଲା। ବିକାଶ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ଭାବିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ସେଠି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ସୁନସାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେ ଖାଲି ଗଛ ଯେ ଗଛ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘର ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବିକାଶଙ୍କୁ। ବିକାଶ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଆସି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଦିନ ଏ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ପରା ସେଇ କଳା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଟିଆ ଠାକୁର ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣି ଡକାୟତଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏତିକି ଭାବି ଦୁହେଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲ, ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ପ୍ରଭୁ। ସତରେ କାଳିଆ, ତୁମେ କରୁଣା ଅପାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୋର ବାନା ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥାଉ, ତୋ ନାମ ଧରି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉ। ଆଜିର ଅନୁଭୂତିଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।